Hi guys, welcome to my vlog. Please subscribe sa akong channel, BAM channel. Guys, nara ang architect guys. Then, kami sila guys, money mo, katubitang nag-trading sa mga tiktoker sa BAM trading. Welcome to my vlog. Shout out. Kami isa guys, gwapo unta pero bungol. Ay isa, money nag-trending sa kwan. Isa ito imong TikTok eh. Money among dancer dito sa BAM trading. Guys, ano ni update guys? Wala sila guys oh. Okay. Ay, tindog pi. Huwag man ko ni anhig patindogon ka pi. What do you say? Unsay may istorya? Okay ra. Laban lang gyapon. Unsay mo moto? What is your motto in life? Sige na. Ansa. Ikaw biya akong pambato guys. Ay ko pakaulawi guys. Sige na guys. Bahalang pobre basta hilas. Dayon, what else? Laban lang gyapon, bahalang Nagkagarotay. na oh. Mata gyapon balag tulog. Mata gyapon, bahalang tulog. Ana gid guys. Palaban ba guys? Isa ka mata ba? Relax ang isa ka mata. Kung madapa ka mo bangon gid ka, no? Thank you guys. Kung dili ka bangon, kamang na lang. Ikaw guys. What is your motto in life? Guys. Bahalag maot basta. Wapa. Sige na guys, kaya ako kuan guys. For today's video, mag-model sa galon guys. Sa among Okay. hindi lang sa Kung gusto mo kuan, mo laag, mag-chill na may mga problema, pwede ra gid mo mulaag sa King's Bar. Pero siya agion. Dere siya agion. Diversion. And then dere ra din siya. Kani taran mani ang exact location. Sunit Upper Bulwa, Cagayan de Oro. Hira mo guys, kani guys. Mani gusto mo mag-billiard. Kuan kay dere guys. Sobra ka peaceful. Digid mo magmahay. Sobra ka limpyo. Very accommodating ang atong mga staff. Naag lang mo dere sa King's Bar and Billiard Hall. Naara dere guys. Nag-supervise. Mani among actually mao ni among kuan per game nga table, and then kung gusto sad mo o per hour diri mo gusto mo mag chill with friend, then every Saturday natay live band diri ta sa mga mahilig og dula with group. Pwede mo diri mag-billiard guys sa King's Billiard. Open me start 6 AM to 2 AM. Mao ni ang kuan guys, final nga view. Tsada kaya ang ambience diri, hangin. Dayon, peaceful. Nami rooftop dira very soon, another VIP table na sadta. Kay syempre nakadaghan jud ang player diri no, amulaag diri sa among area guys. And hopefully maka-open namin next year sa another table. And thank you for watching guys. Thank you so much. Bye-bye.